Astapoti chamakonda alvishvisha monathali adekna potomi ambe sakwa vishe monathali Astapoti chamakonda alvishvisha monathali adekna potomi ambe sakwa vishe monathali Anina nina o tanina nina nina o Anina nina o tanina nina nina o Go Simisa, Katamodit, Simisa, Talima Surigo, Damas, Lady, Gotsumika, Anina Nina, Tanina Nina, Anina Nina, Tanina Nina, Astapoti, Chamakonda, Luis Vichamona, Kali, Adeknapo, Domi, Abe, Sakwa, Vishemona, Kali, Astapoti, Chamakonda, Luis Vichamona, Kali. Całe show. Сколько родила? 10. Ага. Девочки и мальчики. Приятного. А люди? So I stick them up, arms up in the sky, swinging liquor drops. Music making ripples and I pick the cups. And I stayed at home, 'cause I was doing better alone. But when you said no, I knew that was the end of it all. I should have stayed at home, 'cause now there ain't no letting you go. Am I falling in love with the one that could break my heart? Oh no, I was doing better alone. But when you said no, I knew that was the end of it all. I should have stayed at home, 'cause now there ain't no letting you go. Am I falling in love with the one that could break my heart? Break my heart. Мы когда выходили с Хинкальной, из Саладори, я думала, почему эти столики стоят? А, все понятно зачем. Это наверху музыка играет. А вот очередь стоит живая. Поки ми чекаємо на мама Хінкалі, вже випили 2 пляшечки. Кажуть, що я прийшов. Ось друга пляшечка. Що сьогодні дуже довго несуть мама Хінкалі. Але ми не стоїмо, ми чекаємо. Смакує дуже сочетується кінгуру з іншими стравами. Хінкаль на 3 поверхи. Ми на 2-му поверсі знаходимося. Є дитяча кімната. Такі гарні картини. Це сходи на 3-й поверх. Я кому-то все говорю, я...
Опа, родился хинкаль снова. Сколько девочек, сколько мальчиков? 5 девочки, 5 мальчиков. Ну, все поровну. Приятного вам. На два, да? Кушайте, пожалуйста. Ночной Батуми. Вид на старый город.